Guys, turun ka mana guys. Gamay lah. Tuwapin ko dun kamay. Kamay. Kenapa kada besanda ucu nih? Kayu agak itu. Ujar dia wak. Ayo salto, loncat. Astaga kayak pengantin hari jalan. Haji dah, haji. Guk. Guk. Ayo abang aja dah. Hei, tuh bedugi. Astaga bedugi tuh jejakmu tuh bedugi. Kumpainya. Jigit mah, TikTok mah.